ओके स्टूडेंट तो समस्त को अगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अछि मो वॉइस टा क्लियर समस्त सुगुछि आमे 10 रु 15 मिनिट जो डिस्कशन आज करिवा मन रखियो पिले ए डिस्कशन टा तुम मन पे सेति की इंपोर्टेंट हो काहे कि ना जतबेले गोटे पिला 1 ईयर धरि कि पढ़ी थाए जतबेले लास्ट मोमेंट रे से सब बेले कंफ्यूजन हुए मन रख तुम सहित बीतुछि आउ ओडिसा रे सब पिलांग सहित से जिंस बीतुछि प्रथम जिंस होछि कोन फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस बेले बेले इच्छा होछि पढ़िया को बेले बेले इच्छा हो नथिबो आउ कोन होथिबो ना बेले बेले डिप्रेशन माइंड को पहुथिबो माने आउ हबोनी आर थरो देबी कि ए करबी आउ कोन बेले बेले आसुथिबो ना एते सारा पढिछि आ भितर आसीबो कि नै ए समस्त जिंस तुम माइंड रे वर्तमान चलथिबो मोर कहया कथा आज जो क्लास मु तुमको 10 रु 15 मिनिट नेबी एई ऊपर मु डिस्कशन करबी ता सहित जेतिकी तुम पढिछ ताकू केमति रिवीजन करिवो वर्तमान टाइम होछि रिवीजन रिवीजन सबुठ इंपोर्टेंट देखो मु वर्तमान डिस्कशन करुछि आज डेट होछि केते ना 8/10/24 आ तुमर एग्जाम हबो 27/10/24 ओवरऑल आमे जे देखिबा 18 डेज पाखापाखि रोज बा 19 डेज पाखापाखि रोज मु तुमको बारंबार कहिछि 15 डेज टार्गेट 15 डेज जे ओवरऑल 15 डेज जे गोटे पिला ए 15 डेज रे केमती रिवीजन करिवे मन रख ये सपोज तुमनकर गोटे नोट खाता हला तो देखि दउछ ये समस्त गोटे सपोज गोटे नोट खाता हला तो एमतिया 6टा 7टा पेज कर दो मु तुमको देखि दउछ एमती गोटे साइड रे मु लिखिछि ज्योग्राफी गोटे साइड रे तुमको लिखिछि हिस्ट्री सेमती पर पेज रे हेडिंग दे दो ए माने गोटे किंबा गोटे चट्टी खाता नै जीवो किंबा गोटे पेपर नै के स्टापलिंग कर दो हेडिंग देला हिस्ट्री हेडिंग देला ज्योग्राफी आ गोटे पेपर हेडिंग देला पॉलिटी आ गोटे पेपर हेडिंग देला होछि कोन ना तुमरो किस ना इकोनॉमी तुमे वर्तमान लास्ट मोमेंट रे कोन करिवो तुमको मु वर्तमान धरकर रैपिड फायर रे हमर समस्त थ्योरी क्लास सरिछ वर्तमान हम कोन करूछे ना सिलेक्टिव एमसीक्यू करूछे सपोज गोटे एग्जांपल मु देबी जे गतकाली आमे जने एमसीक्यू डिस्कशन करूथिले आमे गोटे टॉपिक ऊपर संपूर्ण डिस्कशन कले से थिला होची बिल बा आमे जो कहबा मनी बिल आ गोटे कहा ऊपर डिस्कशन कले स्पीकर ऊपर ताहले गोटे पिला बिल और स्पीकर संपूर्ण रूप क्लियर होला हां कि ना तार अर्थ पॉलिटी पेज रे तुम स्टार दे लिखिलो कोन ना बिल आर अर्थ बिल टा बरो रिवीजन हल आर अर्थ आउट लिखिलो ना स्पीकर स्पीकर को लिखिदलो आर अर्थ होची हमर स्पीकर रे भी रिवीजन हेगला जो जो टॉपिक को तुम एमसीक्यू थ्रू रे रिवीजन करी करी जाउछो ताको लिखि लिखि मो कथा बुझी पाइलो सपोज आज आमे डिस्कशन कौन से कारण मु 5 ईयर प्लान ऊपर डिस्कशन करे तुम इकोनॉमी रे लिखियो 5 ईयर प्लान तार अर्थ नहीं तुम बर्तमान सिक्वेंस मेंटेन करिया अछि तुमको एमसीक्यू करिया अछि एमसीक्यू रे जो टॉपिक आसिला से टॉपिक को डिटेल से पढिलो पढ़ी साइला परे सिटी कोन कल ना से टॉपिक को लिखि देलो सपोज ज्योग्राफी रो रिवर ऊपर गोटे क्वेश्चन आमे डिस्कशन कले तार अर्थ रिवर ऊपर हेला माने टोटल रिवर को आज सारिबो तोर हिमालयन रिवर कौन अच्छी पेनिनसुलर रिवर कौन अच्छी तुम्हें जहाँ पढ़िल इट लिखल रिवर सब काली सकाଳେ आमे गोटे एमसीक्यू पढ़ले जहाँ ना था आटमोस्फियर आटमोस्फियर ऊपर डिटेल्स कहीं ना मुझे प्रोसेस जीवी जोटा कि तुम गोटे टॉपिक रु आसिला माने से टॉपिक रिलेटेड संपूर्ण आम डिस्कशन करवा मोर कहवा कथा बुझिपारे समस्ते जे आमे 6टा 7टा पेज या लिखा पर पेज आम जो टॉपिक जो दिन रिवीजन कले से टॉपिक को मेंशन कर दो आउ स्पेसिफिक करेंट अफेयर पे तुम कौन कर देख गोटे हेडिंग देला करेंट अफेयर पेज रे 4टी गार टान दब इंटरनेशनल रिलेशनशिप रे तुम देखिबो को टॉपिक ऊपर पढ़िछ से टॉपिक रो हेडिंग दबो जेमती तुमे सांघाई कोऑपरेशन ऊपर पढ़िछ किंबा तुमे ब्रिक्स ऊपर पढ़िलो किंबा तुमे पढ़िलो एबे कोन क्वाड कंट्री ऊपर पढ़िलो जो गुटा को पढ़िबो तार हेडिंग दे दो तार अर्थ मु एई टॉपिक सारछि किंबा तुमर होछि नाटो विषय रे पढ़िलो त तुमे जानि गलो इंटरनेशनल रिलेशन रो एई टॉपिक विषय पढ़ी पढ़ी आसी सपोज तुमे एनवायरनमेंट विषय रे पढ़िछ एनवायरनमेंट आमे जेतिक आज पढ़िले समस्त हेडिंग देखि दो तार तो तुम्हें माइंड क्लियर होला मते एई टॉपिक पढ़ियार अछि मु टाइगर विषय छाड़ीछि मु क्रोकोडाइल विषय सारिली मु अमुक विषय सारिली तार तो मु देखियार अछि कोउडा हमर रहि जाउछि सेमती कल्चर आर्ट एंड कल्चर सपोज तुम शॉपिंग द मैरिज विषय पढ़िल जो जो टॉपिक तुमको पढ़ेछि बा देछि सब लिखिदेल तार तो तुम जानी पाइल जे कोउटा को मो सारुछि
ଆଉ କୋଉଟା ମୋର ରହୁଛି। ତ ଏଟା ରହିବ କେମିତି ନା ପର ଡେ ବେସିସ ରେ। ଆଜି ଠାରୁ ଆଜି ସପୋଜ ତୁମେ ଧର ମୁଁ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଟପିକ ଦେଲି ଯେ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଜିର ଟପିକ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଯେ ତମେ କେମିତି ପଢିବ ବା କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ପଢିବ। ଆଜି ହଉଛି 8 ତାରିଖ ସପୋଜ। ଆଜି ହେଲା ସପୋଜ 8 ତାରିଖ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦେଇଦେଲି ଯେ ତମେ ଆଜି କଣ ପଢିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ବି କହିଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟା 8 ତାରିଖରେ। 8 ତାରିଖ ଟାଇମ ଟେବୁଲ କଣ ନା ତୁମକୁ ପଲିଟିରେ ପଢିବାର ଅଛି କଣ ମେକିଂ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଆସିବ ନା ବରଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ, ଆଉ ତମର ହଉଛି 12ଟି ଯୋଉ ସିଡୁଲ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ପଲିଟି। ତ ଏଟାକୁ ତମେ ଆଜି ସାରିବ। ଜୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜୋଗ୍ରାଫି ତୁମେ ଆଜି କଣ ସାରିବ ନା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଯୋଉଟା କି ହିମାଳୟ ପାର୍ଟଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କୋଉ ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଲା ଜୋଗ୍ରାଫିର ପାର୍ଟ। ଏବେ ଇକୋନୋମିକ ଯଦି ଆମେ ଇକୋନୋମି ଦେଖିବା ତମେ ଆଜି କାହାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବ ନା ଇକୋନୋମିରେ ତୁମେ ତୁମର ହଉଛି ଇଏ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ, ନୀତି ଆୟୋଗ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଏତିକି ରଖିଲ। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଇକୋନୋମି। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ଇକୋନୋମି ପରେ ଆସିଲା କିଏ ନା ତୁମମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ତୁମେ ଆଜି କଣ ପଢିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ମୁଁ ତମର ଦିଟା କ୍ଲାସ ନେଇଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା କ୍ଲାସ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟା ସାରିବ ଆଜି ରିଭିଜନ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ କର। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ସାରିବ। ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏଗୁରା ମୁଁ କ୍ଲାସର ଲାଷ୍ଟକୁ ତମକୁ ପଢେଇଦେବି। କାଲି ତମକୁ ଦିଟା ହଁ ତୁ ଆଇଆର ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ। ଏଇଠି ଗଲ ରାପିଡ ଫାୟାର କୁ ଯିବ। ରାପିଡ ଫାୟାରରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲ। ରାପିଡ ଫାୟାର ଗଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗଲ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ ଦେଖ ରାପିଡ ଫାୟାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଇଆର ର ଦିଟା ଭିଡିଓ ହେଇଛି। ଆଇଆର ର ଦିଟା ଭିଡିଓ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓଟାକୁ ସାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓର ପିଡିଏଫ କୁ ସାରିବେ। ପୁରା ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ ଯିବା ଆଉ ସବୁଦିନ ରିଭିଜନ ୱେରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଖାତା ଟିଏ ଯୋଉ ଦିନ ଯାହା ପଢା ହଉଛି ତାକୁ ଆରାମ ସେ ରିଭିଜନ କରିବ ମାନେ ଲେଖିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ସରିଯାଉଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହବ ଏମିତି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା ହାରାରି 22-23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 22-23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ତମକୁ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଜି ଇଭିନିଂ 7:30 ଭିତରେ ତମକୁ କଣ ସାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଉ କୌଣସି ପିଲା ଏ ରାପିଡ ଫାୟାର କୁ ଭଲସେ ପଢିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର 500 MCQ କୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ସେ ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର କରିବ ହିଁ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିକିରି ପଠେଇ ଦଉଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। କେମିତି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ। ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ଖାତା ଏବେ ଧର ସବୁର ପେଜରେ ହେଡିଂ ଦେଇଦିଅ। ଯୋଉ ଗୋଟାକ ରିଭିଜନ ମାଇଲ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଯୋଉ ଗୋଟାକ ରିଭିଜନ ମାଇଲ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତା ଅର୍ଥ କଣ ହବ ନା ତୁମ ସହଜ ହବ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଣ୍ଡମଲି ଖାଲି ପଲିଟି ରିଭିଜନ କରିବା ଖାଲି ଜୋଗ୍ରାଫି କଲେ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଇଏ ଆସିବନି। ପର ଡେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କଭର କରୁଥିବ। କାହାର ଦିଟା ଚାପ୍ଟର କାହାର ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଏଥିରୁ ରିଭିଜନ କର। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏ ହଁ ହଁ କରେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଆମେ ଟପିକ ୱାଇଜ ଯିବା। ଆଇଆର ଆଜି ସାରିଲେ କାଲି ଆମର ଆଇଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ସାଇନ୍ସର ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତ ସକାଳେ ଚାଲିଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ନେଇଯିବା। ଓକେ। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଛ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଇଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ଆକୁ ପଢିଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଭିନିଂ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟା ତ ସବୁ ସହଜ ହବ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସମସ୍ତ ଥିଓରି ଯାହା ବି କିଛି ରାପିଡ ଫାୟାର ଅଛି ତୁମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ସହିତ ପାଇବ। ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କହିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କରିବି ଆଉ। ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ହବନି। ଆଜି ଅଛି କର ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଆଜି ଅଛି କହିଥିଲି ନା କଣ। କାଲି ଡିଆଇ ସରିଥିଲା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।